जय श्री जगन्नाथ आसुछि सावित्री अमावास्या। सावित्री अमावास्या नूतन व्रती माने करि परिबे कि नाही, जे माने कि नुआ करी बा हेउचंती। ए वर्ष मल ज्येष्ठ मास आरंभ पुरुषोत्तम मास आरंभ हो जाउछि मे 17 तारिख पाखरु। ताहले आमे सावित्री व्रत पड़ुछि मे 16 तारिख आमे समस्ते करि परिबा। जो माने कि नुआ करी बा हेइथिबे से माने भी करि परिबे, जो माने पुराना व्रती से माने भी करि परिबे। सावित्री व्रत विशेष करी 3 दिन धरी करा जाई थाए। जेमिति कि सावित्री व्रत पड़ुछि 16 तारिख मे 16 तारिख, किंतु 15 तारिख पड़ुछि शिव चतुर्दशी उपवास। जेतेबेले भी आमे 12 व्रत करि थांती ता आग दिनरु ही अरुआ अन्न एकोली खाइकी तापरे संध्या बेले रात्रि रे बेसी राति करिकी खाइबे नाही। संध्या समय रे संध्या गड़ी गला परे भी सांगे सांगे माने संध्या गड़ी जाई सारला परे संध्या बेले भी खांती नाही। संध्या पूर्वरु खाइबे नले संध्या परे, ता माने रात्रि बेसी राति करिकी खाइबे नाही। जळखिया खाइ परिबे, परटा पूरी ए सब जिनस खाइ परिबे। काहेकि ना ता आग दिनरु जेकोसी गोटे व्रत करा जाए, खाली सावित्री व्रत बोली नहीं, जेकोसी व्रत करा जाए ता आग दिनरु मानिकी करि थांती। ता पर दिन ता आग दिनरु घर द्वार सबु सफा सुतरा करि दी थांती। पूजा दिन विशेष करी सही दिन खाली गंगा जल छिंचिकी पूजा आरंभ करती। आउ सही दिन सावित्री व्रत जो दिन करूचंती सही दिन भूल रे भी घरे कौनसी द्रव्य पोड़ापोड़ी जिनस काहापाई भी करिवे नाही। निजे तो खाली सही फल जो पूजार लागिथिबो फल सागुर गोलेकी से फल को छोट छोट पीस करी गोलेकी खाई थांती। काहेकि ना रोसई हेथिबा जिनिस जेमिति कि पूरी परटा ए सब जिनिस मध्य सावित्री व्रत दिन खिया जाए नाही। ता आग दिनरु खाई देथिबे। सावित्री व्रत दिन जहाँ भी पूजा रे लगेई थिबे फल, विशेष करी फल पूजा रे लागि थाए। आउ मुग ता आग दिनरु बतरेकी रखिथिले गजा मुग एमिति सब पूजा रे लागि थाए। गोटा फल माने सब प्रकार लागि थाए। आपणक पाखरे जेतिकी थिबो सेही अनुसार भी पूजा करि परिबे। विशेष करी एही दिन नुआ साड़ी, नुआ शंखा, नुआ सिंदूर, चूड़ी, कतिरी यही सब को पूजा करा जाए। लक्ष्मी नारायण को जेतेबेले माँ सावित्री प्रथमे माने सावित्री अमावास्या केबेठू आरंभ हैला, जेतेबेले माँ सावित्री निजे माँ लक्ष्मी नारायण को प्रभु लक्ष्मी नारायण को पूजा करिकी सुमरणा करिकी निज स्वामी को माने दीर्घायु करथिले। तांकर माने मृत्यु परे भी जमराजंक पाखरु से तांको फेरई आनिथिले। सेबेठारु सावित्री अमावास्या समस्ते कले। सावित्री अमावास्या रे विशेष करी जदि आमे व्रत करूछंती, स्वामी होंतु कि स्त्री हो माने स्वामी होंतु कि स्त्री होंतु दुई जनक भितरे सेतिकी भल पाइबा दरकार। काहेकि ना स्वामी स्त्री को भी सेतिकी भल पाइबा रेस्पेक्ट दबा दरकार, स्त्री मध्य स्वामी को सेतिकी भल पाइबा सेतिकी रेस्पेक्ट दबा कथा। ताहले जाइकी गोटे परिवार आगो को बढ़ी थाए। खाली सावित्री व्रत दिन आमे गोटे दिन मानिकी माने करिदेले सेमिति होबनी। माने आमे जदि बाहा ही गला परे सी स्वामी स्त्री को संपर्क सेतिकी सबुठारु भल संपर्क होउची स्वामी स्त्री सेति सब बेले भलरे खुशी रहिबा दरकार। जीवन रे बहुत झड़ झंझा आसे, ताकू सामना करिबा होउची निजर माने निज ऊपर निर्भर करछि सामना करके आगु को जीवा। किंतु छोट छोट कथारे कली झगड़ा लागिकी निज घर को बहुत परिवार बर्बाद कर दौजंती। सेमिति केबे भी भूल रे करिबे नै। खाली सावित्री व्रत गोटे दिन नाही, प्रत्येक दिन सेमिति भल संपर्क रखिकी भलरे घरटी को आगो को नेबा उचित। सावित्री व्रत दिन पूजा परे सावित्री व्रत जो व्रत लागि थाए से व्रत को हाथ रे बंधा जाई थाए आ नुआ साड़ी पिंधा जाई थाए। ब्राह्मणों द्वारा पूजा करें, संकल्प करिकी पूजाटी आरंभ करा जाई थाए। जदि ब्राह्मणों द्वारा करुचंती ताहले सबुठारु बहुत भल। जो माने कि बाहर रहउचंती से माने ब्राह्मणों को पाई पारंती नाही, निज घरे करि परिबे, किछि असुविधा नाही। मंदिर को मध्य जाइकी लक्ष्मी नारायण मंदिर को जाइकी मध्य करि परिबे। ब्राह्मणों द्वारा प्रथम करी जो माने आरंभ करुचंती संकल्प करी व्रतटी को आरंभ करिबा उचित। तापर वर्ष पाखरु बरं निजे एकुटिया घरे करि परिबे। संकल्प करिकी व्रतटी को करा जाए। विशेष करी बाप घरु आसी थाए सावित्री व्रत भार। सावित्री व्रत भार सहित रज भार भी एमिति मिसेकी पैसा दे दी थांती बाप घर लोक। जदि जहार बाप घरे देई न पारुचंती ताहले निज स्वामी को पैसा रे निज स्वामी को पई करूचंती। निज स्वामी को पैसा रे साड़ीटे, चूड़ी, शंखा, विशेष करी जो गुड़िक कि आमे पिंधुचंती लगौचंती सेई गुड़िक
ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ଯଦି ପୂଜାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପୂଜାରେ ଯେତିକି ଫଳ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ବି ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ନିଜ ଘରଟି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ବାପଘରୁ ଯଦି ବି ପଇସା ଆସୁଛି, ସେ ପଇସାକୁ ଅଲଗା କାମରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ସେହି ସବୁ ଜିନିଷରେ ବାପଘରୁ ଯଦି ପଇସା ଆସୁଛି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁସିରେ ଯେଉଁଠି ବାପଘର ନା କି କଳି ଝଗଡ଼ା କରିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ମୋତେ ଏତିକି ନଦେଲେ ହେବନି କହିକି ସେମିତି କରିକି ଆଣିବା ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି କି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଭାର ଆଣିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କିଛି ବି ଲାଭ ମିଳେ ନାହିଁ। ବରଂ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ନିଜ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ମା ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ସେଇଦିନ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଏମିତି ବାହାରିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯମରାଜା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ। ମାନେ ସିଏ ଦୁହିତା, ଦୁଇ କୂଳର ହିତା, ଯେମିତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଚାହିଁଲେ ବାପ ଘରର ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ବି ଉନ୍ନତି କରେ। ଖାଲି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ନୁହେଁ। ମା ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନିଜ ବାପ ଘରରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ନଥିଲେ, ପୁତ୍ର ସେ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ବର ଆକାରରେ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଗି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ମାଗିଥିଲେ। ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସବୁ ମାନେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଯମରାଜ ଖୁସି ହେଇକି ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ସେ ସେତିକି ସତୀ ଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ, ଗୋଟେ ଏକ ପତି ଏକ ପତ୍ନୀ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ। ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ବିଶେଷ କରିକି ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରତଟି ଆମେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ବେଳେ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିବା ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତିକି ବି ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଚୁଡ଼ି, ସିନ୍ଦୁର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ଆଗରୁ ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିବେ ତାକୁ ହିଁ ପିନ୍ଧିଥିବେ। ସେଇଦିନ ଆଉ କଢ଼ାକଢ଼ି କରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ କଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ତା ଆଗରୁ ଯଦି କାଢ଼ିକି ଭଲ ଦିନ ଦେଖିକି କାଢ଼ିଥିବେ, ନୂଆ କରି ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସେ ଅଲଗା କଥା। ସେଇଦିନ କିଛି କଢ଼ାକଢ଼ି କରିବେ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧି ସାରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ସେଇ ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ସେଇଦିନ ରହିଥାନ୍ତି।